Lagi nih semifinal bunyi berarti badan belakang dalam tuh ada support pecah. Oh bunyinya berarti ini kayak support pecah. Ini yang berangkat habis ya guys itu juga guys di semifinal. Jadi badan udah buka nih badan belakang dalam nih DN dirot full join yang stabil speed join habis nih bos berapa pecah dan atas kita kecil ringkas lagi nih DN dirot full join kalipen bunyi nih speed join bos berapa pecah. Ini badan udah buka nih badan belakang dalam nih DN dirot full join yang stabil speed join habis nih bos berapa pecah dan atas kita kecil ringkas lagi nih kita silakan dari habis nih komas kabel cair yang lagi testing badan tetap pecah dan ikutin habis stabil habis terus habis kita tekan terus badan kanan badan bagian lagi dan kita buka nih si videonya gomok jadi kembali ada gomok nih badan di bagian gomok sebelah kiri nih bagian kakinya serok goncang habis goncang habis stabil goncang habis nih bunyinya goncang habis tuh sausnya sepadan segini tuh kayak support kiri kanan baru sih tapi kan dulu kaki sebelah kiri nah udah tetap kuat aja.